Hi everyone, how you doing? Good to see you. Uh, Halo semuanya, apa kabar? Senang melihat saudara semua. I'm not used to having translation and speaking at the same time, but thank you so much, Lucia. Thank you so much, Pastor David, for inviting me here together with everybody here who's part of this Zoom call, and I bring greetings from Singapore. Okay, I'll pause right now. Oke, saya tidak biasa untuk diterjemahkan seperti ini. Terima kasih untuk Pak David yang sudah mengundang saya dan saya membawakan salam buat saudara semua dari Singapura. Well, it was surreal to watch the video because that was recorded back in 2018 when we were doing our live recording album, and God showed us a place that we would do it, which is actually in the Marketplace Cafe. Senang sekali tadi saya melihat itu rekaman tadi lagu pujian yang dinyanyikan itu direkam tahun 2018 ya, sudah lama di sebuah kafe. Yeah, and so I bring greetings from my wife and I, Alarise, who's not with me tonight. She's outside playing pickleball somewhere in Singapore. Saya memberikan salam dari saya dan istri saya. Istri saya yang tidak bersama saya, dia ada di luar sekarang ya, sedang main pickleball. Yeah, and so my wife and I had the privilege of starting or planting a ministry called Awaken Generation back in 2015. Saya dan istri saya mendapat satu kehormatan dari tahun 2015 kami membuat satu pelayanan ini yang disebut Awaken Generation. And this is our 11th year of running our ministry. Dan ini adalah tahun ke-11 kami menjalankan bersama-sama pelayanan ini. And in our ministry, we have a worship school where we train and equip worshipers in a 1 year program. And so we have graduated close to almost 1,000 people already by the end of this year. Dan di dalam pelayanan kami melatih dan juga memperlengkapi mereka di dalam sekolah penyembahan ini yang kami melatih mereka selama setahun dan sekarang ini sudah ada lebih dari 1.000 orang yang sudah lulus dari sekolah penyembahan kami. In fact, what I felt prophetically share with you tonight is really in as I hear from the Lord, is really about encouraging all of us to think about ourselves as a gardener. Dan apa yang saya dapat dari Tuhan bahwa saya ingin membagikan kepada saudara memikirkan tentang kita ini sebagai gardener atau sebagai tukang taman, tukang kebun. If God were to entrust you with a beautiful garden, and you as a gardener, how would you tend to the garden that God has entrusted you? Kalau Tuhan mau mempercayakan kepada saudara suatu kebun atau suatu taman, dan saudara adalah tukang kebunnya, bagaimana saudara akan merawat atau melakukan mempekerjakan taman ini? Because it's all about being a steward of what He's entrusted you with. Karena ini semua adalah bagaimana memelihara apa yang sudah dipercayakan kepada saudara. Because one of the marking scripture in my life is actually found in Isaiah 66. Karena ayat yang sangat-sangat kena sekali buat saya itu adalah Yesaya 66. If you look at Isaiah 66, I'm going to read it out to you. Yesaya 66, It says, "Thus says the Lord, heaven is my throne, beginilah kata Tuhan, surga adalah tahtaku, and the earth is my footstool. dan bumi ini adalah tumpuan kakiku. What is the house that you built for me, and what is the place of my rest?" Bukankah tanganku yang rumah apakah yang kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang menjadi perhentianku? And verse 2, it says, "All these things my hand has made, and so all these things came to be, declares the Lord. But this is the one to whom I will look, he who is humble and contrite in spirit and tramples at my word." Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firmanku. And it's so interesting because when I didn't even know this scripture would become the foundation of our ministry, of what we will build for the next 11 years. Waktu itu saya tidak tahu bahwa ayat inilah yang menjadi dasar fondasi atas pelayanan kami yang kami bangun selama 11 tahun ini. God talks about here, heaven is my throne, but the earth is my footstool.
Di sini Tuhan berbicara bahwa langit atau surga adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. When I think about the word footstool, is the footstool is a place where you put your feet on and rest. Kalau saya bilang tumpuan kaki atau dingklik bahasa kita, itu adalah tempat di mana kaki kita itu ditaruh di atasnya, bersandar atau istirahat di atas bangku kecil itu, dingklik ya, So bahasa God is Jawa. really looking for a resting place, not just to rest, but to enjoy His communion and His fellowship with His creation. Jadi Tuhan itu sedang mencari tempat di mana dia bisa beristirahat, di mana dia bisa punya komunikasi dengan ciptaannya. You know, when I come home, I'm actually at home right now. This is my home. It's not a fake one. I can touch my background here. But I want to tell you that when you come to a home, you're looking to rest and to enjoy fellowship at home. Jadi kalau saya berada di rumah sekarang, saya berada di rumah ini ya, belakang rumah adalah suatu tempat di mana saudara mau menikmati rumah itu, saudara bisa beristirahat dan merasa nyaman di dalam rumah. So if you are a gardener and God entrusts you with a garden and He wants you to tend to the garden, if He comes visit, what will He find in your garden? Jadi kalau saudara adalah tukang kebun dan Tuhan mempercayakan kebunnya kepada saudara untuk dipelihara, apa yang akan saudara lakukan untuk menjaga atau memelihara kebun ini? Will He find beauty? Will He feel restful? Will He feel invited? Will He feel the familiarity of what He feels at home? Apakah yang akan ditemukan di dalam kebun saudara? Apakah saudara akan menemukan satu keindahan di sana, rasa kenyamanan, kesenangan? Apa yang akan ditemukan di dalam kebunmu itu? So God gave me the vision of a greenhouse where I grew up in New Zealand for 20 years. Greenhouse is very common. Dan Tuhan memberikan gambaran kepada saya tentang rumah kaca. Rumah kaca di mana saya dibesar selama 20 tahun di New Zealand, itu sangat umum sekali ada pohon yang tumbuh di dalam rumah kaca. You know, in New Zealand, we have greenhouses. Is the reason why is because there are 4 seasons, and not every plants or species can survive in the condition of the season. Dan di New Zealand itu kenapa ada banyak sekali rumah-rumah kaca di tempat di mana pohon-pohon ditanam? Karena di sana ada 4 musim dan tidak semua pohon itu bisa terus tumbuh di dalam musim-musim tertentu. Jadi dia ditaruh di dalam rumah kaca. And so, in this kind of condition, the plants and the species they can't stand in the kind of condition. They are brought into a greenhouse with the right atmosphere, with the right agriculture. They can flourish. Jadi ada pohon-pohon tertentu, jenis-jenis tanaman atau spesies tertentu yang tidak bisa tahan di dalam alam tertentu, sehingga dia ditanam di dalam rumah kaca dengan situasi suhu yang tertentu, atmosfer yang tertentu, sehingga tanaman ini bisa bertumbuh dengan baik. In this vision, I saw the most endangered plant and species being brought into this environment with the right nurturing, with the right care. They flourish and they grow and they become mighty trees. And later on, they're taken out of this greenhouse and planted across the globe. Jadi di dalam penglihatan ini saya melihat bahwa ada spesies tanaman yang sudah hampir punah, tapi dia kemudian ditanam di dalam rumah kaca sehingga dia bisa menjadi tumbuh besar, menjadi pohon yang kuat, lalu kemudian bisa dikeluarkan dari rumah kaca dan ditanam di bangsa-bangsa. And so the greenhouse, what makes the tree grows is the atmosphere. Jadi di dalam rumah kaca ini apa yang membuat tanaman ini bisa tumbuh? Karena atmosfernya. Which is really in kingdom culture is the presence of God. Dalam kebudayaan kerajaan Allah, atmosfer itu adalah kebudayaan dari kerajaan Allah. Because without the presence of God, we would not have encounters, we would not live, we would not experience the fullness of who we are. Di dalam kerajaan Allah, kebudayaan kerajaan Allah adalah hadiratnya. Jadi tanpa hadiratnya kita tidak akan bisa mendapat perjumpaan dengan Dia. But also the other element for the trees to flourish is the condition of the soil. Jadi elemen yang lain supaya pohon ini bertumbuh subur adalah kondisi daripada tanahnya. And that represents the condition of our heart. Dan itu mewakili atau melambangkan kondisi hati kita. You can have the right seeds to sow, but if the soil is not ready, the seeds will not flourish, it will not grow. Saudara mungkin saja punya benih yang tepat,
ya untuk ditanam, tetapi kalau tanahnya itu tidak subur, maka benihnya ini juga tidak akan bertumbuh menjadi tumbuhan yang baik. That's why in verse 2 he says, "But this is the one to I will look for, he who is humble and contrite in spirit and trembles in my word." It has to do with the heart. Jadi kemudian di dalam ayat yang tadi kita baca bahwa yang dicari Tuhan adalah orang yang tertindas, yang patah semangat, yang gentar kepada firman. Jadi ini bicara tentang hati. The spirit of humility attracts the presence of God. Roh yang rendah hati itu menarik akan hadirat Tuhan. Brokenness is a good thing in the spirit. Kehancuran hati kita itu adalah hal yang sangat baik di dalam roh. Let me show you here is in Matthew 5. Dalam Matius 5, Jesus began his message by talking about the Beatitudes. Yesus memulai firman-Nya dengan pesan firman-Nya dengan mulai sabda bahagia. And the word beatitude, it literally means happy are you. Jadi kata beatitude dalam bahasa Inggrisnya adalah apakah kamu senang, sukacita, bahagia? His first message to a whole entire crowd of Israelites was happy are you. Jadi pesan pertama, firman pertamanya kepada seluruh bangsa Israel adalah apakah kamu bahagia? Betapa bahagianya kamu. But if we know Israel they were under oppression by the Roman Empire. Dan kalau kita tahu keadaan sebenarnya orang Israel itu di bawah tekanan dari kekaisaran Roma. They were hold ransom in their own country. They were hold ransom. They were bullied. They were oppressed by the society, by the law. Mereka itu ditekan, dijajah, dikuasai oleh sebuah hukum yang Romawi pada masa itu. And they've been crying out for a ruler to come and bring a new revolution and tear down the Roman Empire. Dan mereka sudah berseru-seru supaya pemimpin itu, pembebas itu datang dan membebaskan mereka dari kekaisaran Romawi ini. And Jesus' first message on the Sermon on the Mount, he proclaimed this. Dan firman pertama Yesus ini di atas bukit ini, dia berkata seperti ini. In Matthew chapter 5, verse 2 and 3, he says, he opened his mouth and he taught them, saying, "Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Yesus mulai berbicara, mengajar mereka ayat 2 dan 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. For you to experience the kingdom of heaven, you need to be broken in the spirit. Kalau saudara ingin merasakan bagaimana memiliki kerajaan surga, saudara harus punya rasa miskin di dalam rohmu. When I talk about broken, it's not like, oh, we are broken people. Yes, we all have sinned, we all have made mistakes, but I'm talking about a broken spirit. It means that there is a deep hunger, there's a deep desire and a need for salvation. Kalau saya berbicara tentang hati yang hancur, ya memang kita semuanya pernah hancur, kita berdosa, kita melakukan banyak hal, tapi maksud saya di dalam roh kita punya roh yang hancur hati, yang miskin. And for salvation comes from the Lord himself. Karena keselamatan itu datangnya dari Tuhan sendiri. So the Lord revealed himself to those who are broken, who are contrite in spirit. Jadi Tuhan akan menyatakan dirinya kepada mereka yang hancur hati dan patah semangatnya. He comes and rests upon a people who hunger and thirst for him. Dia akan datang pada dan tinggal pada orang yang lapar dan haus akan dia. See, the element what makes a beautiful greenhouse for a gardener when we tend to a garden is not just, yes, the atmosphere, which is the presence of God, the soil, which is the condition of our heart, which is important. Jadi di dalam rumah kaca, hal-hal yang penting bukan saja atmosfernya, yaitu hadirat Allah, dan bukan saja tanahnya, jenis tanahnya yang berbicara tentang hati, but a lot of the things that needs to be cultivated is the weeds that comes and chokes the life of the plant. Tetapi hal yang penting sekali yang perlu diperhatikan adalah adanya ilalang-ilalang itu yang akan bisa menekan dari tanaman itu, menghambat pertumbuhan tanaman tersebut. And that requires discipleship. Dan itu membutuhkan pemuritan. See, that's why Jesus came to make disciples. Itu sebabnya Yesus datang dan menjadikan murid. He gave us that command, that commissioning of go and make disciples of all nations. Dia memberikan perintah, pergilah dan jadikan segala bangsa muridku. So part of the tending to the gardens and tending to the plants that God has entrusted us
the things that competes the growth of the trees are the weeds. Jadi hal yang penting sekali yang kita harus perhatikan dalam memelihara dan menanam kebun dan pohon kita ini adalah bagaimana kita melihat adanya ilalang-ilalang atau tanaman liar ini. If we don't tend to the weeds, then the weeds will eventually choke the life out of the plant. Kalau kita tidak benar-benar memperhatikan ilalang ini, maka pada akhirnya ilalang ini akan merusak atau memakan semua tanaman-tanaman yang lain. So, as much as we as believers, we love God, we try to pursue after God, but how many of you know that we all have issues? Sebagaimana kita semua adalah orang percaya, kita mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi kita semua ini punya masalah-masalah kita sendiri. Whether you are from Singapore, Indonesia, America, New Zealand, Australia, we all have sinful nature in us. Apakah kita dari Indonesia, dari Singapura, dari Australia, dari New Zealand, dari Amerika, kita semua ini punya sifat bawaan dosa. If we don't tend to the issues of our heart, then out of the wellspring flows other areas, other issues out. Kalau kita tidak memperhatikan benar-benar masalah-masalah yang ada di dalam diri kita, maka dari dalam kedalaman batin kita tuh yang akan mengalir keluar adalah semua hal-hal yang membuat masalah di dunia ini. And discipleship is intentional in relational building, in openness, in being vulnerable, and being submitted under the lordship of Jesus Christ and to each other in community. Dan pemuritan itu sangat penting sekali karena dari dalamnya itu akan membangun hubungan relasi satu sama lain dan membangun dalam satu komunitas. And so that's why I see that I have a huge conviction that I believe every greenhouse should be a church and every church should be a greenhouse. Saya punya keyakinan sekali bahwa sebenarnya semua gereja harus menjadi rumah kaca dan rumah kaca atau rumah hijau ini harus menjadi gereja. Because the starting point is encounter, is presence, is cultivation, and is allowing the heart to grow in the Lord, but it's not meant to remain there. It is meant to be sent out and released to the greater work that God has called us to do. Karena yang terpenting memang betul bukan hanya kita bertumbuh bersama-sama, berkembang bersama-sama, tapi bukan hanya di satu tempat saja. Kita harus pergi keluar, harus diutus, dikirim keluar. In 2020, God actually reset the button for the church in the world. Tahun 2020 sebenarnya Tuhan itu sudah memencet tombol reset atau memulai kembali ulang untuk seluruh dunia. For the first time, we were all stuck in our homes. Untuk pertama kalinya semua kita itu terjebak di dalam rumah kita sendiri. I personally know so many of my pastor friends were struggling because for the first time, they don't have their flocks around them. They can't see them face to face. We were all stuck at home trying to figure out how to run church through a broadcast network or through a Zoom like now. Saya banyak sekali punya teman-teman pendeta yang untuk pertama kalinya mereka itu terjebak di rumah mereka dan tidak tahu bagaimana caranya itu menggembalakan jemaat-jemaat mereka yang mereka tidak bisa lihat dan semuanya hanya lewat Zoom saja pada waktu itu semuanya baru dimulai. And the question that came about was a lot about what is church today? What does it mean to be a churchgoer? What does it mean to live this Christianity? And God actually spoke to me through a dream. Dan sebenarnya pada saat itu mereka mulai bertanya, apa sebenarnya ini gereja? Bagaimana ini menjalankan gereja? Jadi Tuhan berbicara kepada saya lewat sebuah mimpi. And I'll tell you this dream because it will lead to what I want to share later on. Saya akan ceritakan mimpi ini karena ini akan menuntun kepada apa yang mau saya bagikan nanti. And this dream was actually in December 2021. Ini bulan Desember tahun 2021. I saw myself in an open field. Saya melihat diri saya sendiri di sebuah lapangan terbuka. And I saw a camper van parked outside this open field. What do you see? A camper van. Oke, lalu saya melihat ada mobil buat yang camping itu di luar. Yep, and then suddenly I saw there were multitudes of people who were frozen to death. Lalu saya melihat ada banyak sekali orang-orang yang semuanya tuh kaku gitu ya, kayak berdiri mati kaku gitu, membeku kaku. And then suddenly I begin to cry to the Lord, like, Lord, would you save them? Would you save them? Would you bring them back to life? Lalu kemudian saya berseru-seru
kepada Tuhan, Tuhan maukah Engkau selamatkan mereka, maukah Engkau selamatkan mereka, buat mereka yang sudah beku mati itu menjadi hidup lagi. As I was interceding and as I was praying, suddenly I saw a campfire erected. Lalu ketika saya berdoa syafaat, saya melihat ada seperti api unggun itu keluar. And as this campfire erected, it got hotter, it got brighter, it got bigger. Lalu api unggun ini menjadi lebih terang, lebih panas, dan jadi lebih besar. And then it began to melt the people back to life again. Lalu mulai melelehkan orang-orang yang sudah beku tadi menjadi hidup kembali. And as this was happening, people coming back to life because the fire got bigger and brighter and the fire gave life to people. Dan ketika api itu menjadi lebih besar lagi, menjadi lebih terang, panas, orang-orang menjadi hidup kembali dan api ini memberikan hidup kepada orang-orang ini. Then out of nowhere, I saw this woman coming towards me. Lalu nggak tahu dari mana tiba-tiba saya melihat ada seorang wanita datang menuju ke arah saya. She was dressed in white, but she had a staff on her. Dia berpakaian putih tapi dia punya tongkat di tangannya. And on this staff, she walks towards me, and then she looked at me. You can tell there was fire in her eyes. Lalu dengan tongkatnya dia berjalan ke arah saya dan saya bisa lihat ada api di matanya. And then she looked at me. She says, "Calvin, this is what's going to take place before you." Lalu dia bilang, Calvin, inilah yang akan terjadi di hadapanmu. She took the staff and she hit it on the dirt, and she began to draw on the dirt lines after lines. Dia kemudian mengambil tongkatnya dan meletakkannya di atas tanah dan dia mulai menggambar garis demi garis. And then halfway through, I didn't know what she was drawing, so I stopped her. I says, "I don't understand what you're doing. Can you explain to me what you are drawing?" Lalu ketika dia sedang melakukannya, saya tidak tahu apa yang dia lakukan, gambar apa. Lalu saya menyetop dia dan berkata, saya jelaskan pada saya apa yang engkau gambar ini. She looked at me. She says, "These lines represents riverbanks and streams. They were once flowing with water, but now they have been dried up." Lalu dia bilang garis ini mewakili sungai-sungai yang tadinya itu penuh dengan air tapi sekarang sudah kering. And she says, "Would you pray and prophesy that the Lord will restore the riverbanks once again?" Maukah engkau berdoa dan bernubuat supaya sungai-sungai ini yang ada airnya ini kembali menjadi penuh dengan air. And immediately I got to the ground and the dirt, and I grabbed the dirt. I began to pray. I says, "Lord, let the river flow once again. Let living waters flow to these dry riverbanks." Lalu kemudian saya berlutut dan menaruhkan tangan saya di atas tanah itu. Lalu saya berdoa, Tuhan biarkanlah ada aliran air sungai lagi di tempat yang kering ini. And then suddenly I saw water coming out of my body. Water went into the riverbanks and stream, and it flooded back, and it brought life back again. Dan kemudian saya melihat ada air keluar dari tubuh saya, mengalir keluar ke tanah itu dan ke sungai itu, ke tempat itu, sehingga tempat itu penuh menjadi air. And immediately the Lord gave me two very specific scriptures. Lalu kemudian Tuhan memberikan 2 ayat secara spesifik kepada saya. One was actually found in Leviticus 6:12-13. Imamat 6 ayat 12 dan 3 sampai 15. Yeah, you can read that. Leviticus 6:12-13. You can read it in Bahasa. Leviticus 6 Yes, 12-13. ayat 12 sampai 13. Imamat 6 ayat 12 sampai 13 saya bacakan. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. And the next one is John 7:38. Yohanes 7, Verse John 30, 7, verse 30. 30, Yohanes 7, 30, 30, John chapter 7, verse 38. ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. You see, out of this, you got to think about it. Fire represents his presence. Water represents the Lord himself. It's the spirit. Api itu adalah mewakili hadiratnya dan air adalah rohnya. What I realize is that we can do a lot of activities, but if the greenhouse, if our house, if our temple is not cultivated
and tending to the altar, which talks about in Leviticus, right, that the fire on the altar shall not go out, which is the role of the priest to tend to it. Jadi kalau kita tidak benar-benar menjaga rumah hijau atau rumah kaca kita, ya dengan membuat itu diri kita, itu hati kita itu benar-benar dijaga dengan api dan rohnya tadi seperti mempersembahkan di atas mezbah, maka itu tidak akan terjadi apa-apa. And then, of course, in John, it says here in verse 38, whoever believes in me, and as the scriptures say, out of his heart or out of his belly will flow rivers of living water. Jadi ayat 38 juga berkata, kalau percaya kepadaku dari dalam hatinya, dari dalam di batin dirinya, itu akan mengalir aliran-aliran air hidup. So what does it mean? It means that God wants to restore what has been broken. God wants to restore our first love towards him. Jadi apa artinya? Tuhan mau memulihkan apa yang sudah hancur. Tuhan mau memulihkan kembali cinta mula-mula kita kepada Dia. See, as believers, have we become so conformed or so concerned about activities, but we forget the very first thing, which is tending to the fire of the Lord, which is ministering to his presence? Sebagai orang percaya kita itu terlalu peduli sekali akan harus ada banyak aktivitas, tapi kita lupa akan memperhatikan atau menjaga diri kita sendiri, hati kita. There are those who have not tended to the fire, and therefore the fire on the altar is going out. Ada orang yang tidak sungguh-sungguh menjaga apinya sehingga api di mezbah itu menjadi padam. But there are those who love the Lord so much, who have received so much, but yet they hold it to themselves. Tapi ada orang yang menerima banyak dari Tuhan, tapi semua untuk dirinya sendiri aja. We need to be ministers to the presence of the Lord, but we also need to be the ministers of reconciliation as well. Kita juga harus menjadi orang yang melayani kepada Tuhan, kepada mezbahnya, tapi juga menjadi pelayanan pendamaian kepada orang lain. So tend to the fire on the altar, which brings revival, because revival begins with repentance and turning away and turning towards him. Jadi memperhatikan mezbah kita, api ini supaya terus membakar, karena itu penting karena kita itu membuat diri kita bertobat dan kita bisa menyalurkannya buat orang lain. But rivers allows the spirit to go where lakes can't go. Tapi sungai itu adalah di mana tempat di mana air bisa mengalir ke yang di mana danau tidak bisa mengalir ke situ. Do you know the difference between streams, rivers, and reservoir and lakes? Apakah saudara tahu bedanya antara aliran-aliran air sungai yang kecil, sungai, kemudian waduk dan danau? You see, lakes and reservoir, they contain. Kalau danau dan waduk itu dia menampung, tugasnya menampung. The purpose is to store up so that it's kept for the rainy days. Jadi tujuannya adalah untuk menyimpan air untuk kalau pada masa ada hujan. But God has not called us to be lakes or reservoir. Tapi Tuhan tidak memanggil kita menjadi danau atau menjadi waduk. God has called us to be rivers and streams, to go places where no man will go. Tuhan memanggil kita menjadi sungai dan aliran-aliran sungai kecil, cabang-cabang sungai kecil kemana Tuhan panggil kita. That's why worship is very key, because when we minister to the presence of the Lord, it goes out, it never contains. Karena oleh sebab itu penyembahan itu adalah kunci yang penting sekali, karena dari situ itu bisa membawa hadirat Tuhan yang tidak bisa dibendung lagi, bisa kemana-mana mengalirnya. So in 2022, we emailed a lot of pastors and a lot of churches in Singapore and told them that we were going to bring, because we've been doing worship and revival night every last Wednesday of the month. Tahun 2022 kami meng-email semua pastor bahwa kami akan melakukan satu kebangunan rohani, karena setiap akhir bulan pada hari Rabu kami melakukan penyembahan. We've been faithfully doing our worship revival night every last Wednesday of the month, just ministering to the presence of the Lord for 3 hours. And the Lord says it's time to partner with churches and light the fire again. Dan kami sangat setia sekali melakukan ini setiap hari Rabu, setiap bulan itu akhir bulan selama 3 jam. Dan Tuhan mengatakan ini adalah waktunya untuk bekerja sama, berpartner dengan gereja-gereja yang lain dan membawa api ini keluar. And you know, to my surprise, the first several churches that responded to us was the Methodist and the Anglican churches.
Dan yang mengejutkan saya, gereja-gereja yang memberikan respon pada saya adalah gereja-gereja Anglikan dan Metodis. And they have worship musicians, church members don't want to come to church because back then it was very inconvenient, or they don't want to do the ART test. They just want to be at home. Karena pada masa itu mereka itu tidak mau pergi ke gereja karena mereka merasa lebih nyaman di rumah, nggak merasa nyaman pergi dan nggak melakukan PCR test dan lain-lainnya. In fact, I don't know if you know this, in Singapore, we're not even allowed to sing when we're in church. Bahkan di Singapura, saya nggak tahu di tempat lain, di Singapura bahkan kami tidak dibolehkan untuk menyanyi di gereja. It's almost like the enemy knows how to shut the mouth of the saints not to sing. Sepertinya musuh itu tahu bagaimana menyetop orang-orang kudusnya itu untuk tidak memuji. And so when we begin to do that, when we begin to partner the churches, suddenly people started coming back. And every revival night for year 2022 to 2023, the whole entire church was filled with worshipers coming in. Dan ketika kami memulainya, ini ada suatu gerakan yang luar biasa sekali. Banyak sekali orang yang datang dari malam ke malam setiap kebangunan rohani penyembahan ini. And many of them, they were all crying in repentance. They were all bowing down because they say that our hearts have gone so cold that we don't know what it's like to worship the Lord. Banyak dari mereka yang berseru, menangis, bertobat ya karena atas apa yang terjadi karena mereka tidak tahu bahwa selama ini hati mereka sudah menjadi dingin di dalam penyembahan mereka. So many of them, when they worship, when they encounter God, they came back to life again. They repented and they gave their life back to the Lord. And it says, God, you are real. Jadi banyak dari mereka yang bertobat, menangis, dan mereka mendapat perjumpaan dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau sungguh nyata. And it's so interesting because end of 23, the Lord says, not just in the churches, but also in the marketplace. Lalu akhir tahun 2023 Tuhan berkata, jangan hanya di gereja saja, tetapi juga di marketplace atau di tempat-tempat yang lainnya. And then, of course, when I first connected with a friend who's now become a dear friend of mine, he was second man in charge of Grab. Lalu ketika saya bekerja sama dengan seorang yang sekarang menjadi teman baik saya, dia adalah orang kedua yang menjadi pemegang dari Grab. We had our first worship night in the marketplace in the Grab headquarters here in Singapore. Kami melakukan pujian penyembahan kami ini yang pertama di kantor pusat daripada Grab ini di Singapura. More than 60, 70 closed door worship night with not just Grab employers or Christians, but also CEOs or directors of other companies came. They were so hungry, they were so thirsty, and they encountered God. Jadi bukan saja orang-orang atau karyawan-karyawan dari Grab, tapi juga banyak CEO-CEO yang lain. Mereka datang, mereka begitu haus sekali untuk berjumpa dengan Tuhan. And because God desired to be worshipped, He's looking for people that He can rest with them. He can pour out His Spirit, and it's those who hunger and thirst for His righteousness. Karena Tuhan itu begitu rindu sekali akan penyembahan kita dan Dia mau sekali menjumpai kita dan Dia mau sekali memenuhi kita orang-orang yang lapar dan haus. You know, there is a confronting scripture in the Bible that God is actually bringing, I would say, not just judgment, but like awakening the church to really think about how are they running, how are they building their house for the Lord. Ada suatu ayat yang sepertinya ayat konfrontasi di dalam Alkitab yang mengatakan bagaimana Tuhan itu mengatakan bagaimana kamu membangun rumahmu. Let's look at Malachi chapter 1, verse 10 to 11. Maleakhi 1 Chapter 1, verse 10 to 11. ayat 10 sampai 11. You can read that out if you want to. Oke, Maleakhi 1 ayat 10 sampai 11. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. I understand the word bangsa bangsa.
But Ya, but but you know what? Many times preachers or whoever we would always use verse 11 from the banyak. rising of the sun to the setting of my name will be great among the nations, right? And every place in incense will be offered by my name, and a pure offering for my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. We always, Banyak yeah, banyak sekali para pengkhotbah yang selalu mengambil ayat yang ke-11-nya saja dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa dan seterusnya. we quote that scripture a lot, but we don't think about verse 10. Kita banyak sekali mengutip ayat yang ke-11 tapi tidak pernah memikirkan ayat yang ke-10. God wants to shut the doors of those who do not honor him. We offer him, we kindle fire on his altar with vain. He does not have any pleasure with that. Bahwa dia mau menutup pintu bagi yang mereka yang menyalakan api mezbahnya dengan percuma, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Because pure worship and sacrifice begins with the heart. Karena penyembahan yang murni dan korban persembahan yang murni itu dimulai dari hati. He wants to revive the heart. It's all about the heart. Dia mau membangkitkan kembali hati, semuanya itu tentang hati. Just as I talked about just now, when you're a gardener, when you want to plant a tree, when you want to plant a fruit or whatsoever, you can have the seed, but if the soil is not in the right condition, if the soil is not fertile enough, whatever you plant will not flourish because the heart is not ready. Tadi seperti saya katakan, kalau saudara mau menanam sesuatu, kalau saudara punya benih, ya, tetapi kalau itu tanahnya dalam keadaan yang tidak baik, apakah itu benih buah atau benih pohon, pohon buah dan sebagainya, kalau tanahnya itu tidak baik, maka itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik. God is looking for the heart that is willing. He's looking for posture of the heart and of the spirit of man and woman. Jadi Tuhan itu sedang mencari hati yang baik, sedang mencari sikap dan hati manusia yang baik. I'll give you one story here. This what is very profound. Uh, This really changed and impact the way how we think worship is not just confined in the four corners of the church. Saya akan memberikan satu cerita yang sangat penting sekali, ya. Ini akan merubah empat pandang sudut daripada gereja. In 2018, Elris and I we went to Israel. How many of you Tahun Israel? tahun 2018 saya dan Iris pergi ke Israel. Just like many of us, we think that I thought that Israel is probably, has a lot of Christians and believers, but I didn't realize that Israel is one of the most unreached group of people in the world. Saya pikir mungkin di Israel itu ada banyak sekali orang-orang Kristen, orang-orang percaya, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya di Israel itu adalah kelompok orang yang paling banyak yang belum terjangkau mengenal tentang A Yesus. lot of Christians go to Israel for their program, but God's own people, the Israelite, is less than, I don't know, 1%, 2% believers, missing any believers in the land. I didn't even know that. Bahwa banyak sekali orang-orang Kristen yang pergi ke Israel ke sana berziarah, tetapi sebenarnya di dalam Israel sendiri itu kurang daripada 1% orang-orang yang mengenal Tuhan. Waktu itu saya tidak tahu itu. That's why I feel that we have the privilege and honor through Jesus to receive the gospel of the kingdom, but God never mistakes or he never forgets his firstborn. Dan saya merasa bahwa kita ini mendapat satu kehormatan dan hak istimewa untuk menerima Injil Yesus dan keselamatan, sehingga menjadi seperti ini. Tapi kita harus tahu bahwa Yesus tidak pernah melupakan anak sulungnya ini. So when we went to Israel, of course, I was with the tour and we were visiting site. But in my heart, I was asking the Lord, I want to witness to a Jewish person. I want to share the good news of Jesus to them so that they may receive him. Lalu tentu aja saya ke Israel ikut tur melihat tempat-tempat dan sebagainya, tapi di dalam hati saya bilang, Tuhan, saya mau bersaksi kepada orang Yahudi. Saya mau memberitahu mereka tentang siapakah Yesus ini. And you know what? I found out that the Jewish people, they are very, very, very hardened in their heart. Dan saya menemukan bahwa orang Yahudi itu adalah orang yang hatinya sangat-sangat keras sekali. They don't want anything to do with Christianity because they associate Christianity with Hitler. Dan mereka sama sekali tidak mau berhubungan asosiasi sama sekali dengan kekristenan karena mereka pikir kekristenan itu sama dengan Hitler.
they associate Christianity with crusaders. It's all about conquering. It's all about, oppression and so forth. And so when you speak the name of Christianity, they'll spit on the ground. Jadi mereka sama sekali tidak mau berbicara tentang kekristenan karena bagi mereka kekristenan itu seperti waktu zaman perang salib. Mereka cuma mau menaklukkan aja, menaklukkan wilayah aja. Jadi kalau kita bicara tentang kekristenan, mereka cuma meludah saja ke tanah. So we were part of this tour, and of course, one of our last evening, we were leading worship at this place called Christ Church. It's in the quarters of Jerusalem. Jadi di saat kami pergi ke sana dan pada malam yang terakhir kami melakukan satu penyembahan di satu tempat di bagian kota Yerusalem di Christ Church namanya, Gereja Christ. Christ Church is the oldest Protestant church that's established by the Anglicans. Ini Christ Church ini adalah gereja yang tertua sekali yang didirikan oleh gereja Anglikan. And we led worship that night. Dan kami memimpin penyembahan malam itu. And of course, there was a team, and Elris was leading worship. I was standing in the front of the church there. About 150 people was there. And while we're worshiping, the Holy Spirit spoke to me and told me to go stand at the back of the church. Dan saya berdiri di depan gereja, Iris memimpin pujian, penyembahan, dan ketika saya berdiri di situ dalam penyembahan, Roh Kudus berkata, pergi ke belakang gereja. And of course, you got to be obedient to the Spirit. You see, where the river flows, you got to go with the river. Jadi kita harus taat pada Roh Kudus. Kemana aliran sungai itu mengalir, kita harus ikutin alirannya. I didn't know that night it happens to be Shabbat, which Shabbat ended, and the whole entire Jerusalem was lit up with what we call light festival. Jadi saya tidak tahu bahwa hari itu adalah hari di mana hari Sabat berakhir. Jadi seluruh kota Yerusalem itu penuh dengan nyala-nyala lilin atau lampu. So when you have Shabbat, you can't do anything. You cannot do anything work. You have to rest. And then after Shabbat at 9 o'clock p.m., everybody comes to the street. Jadi pada hari Sabat semua orang harus istirahat, tidak boleh melakukan apa-apa. Hari Sabat berakhir jam 9 malam, baru mereka semua orang-orang keluar ke jalan-jalan. There were thousands of people walking the streets of Jerusalem. Ada beribu-ribu orang yang berjalan di jalanan di Yerusalem. But it was July, so it was very, very hot. Tapi itu bulan Juli, jadi sangat panas sekali. And so you can imagine it's like Singapore or Indonesia. And so we have no aircon in the church, so they have to open the windows out. Jadi di sana itu panas sama seperti kita di Singapura dan di Indonesia, nggak ada AC-nya, jadi mereka buka jendela-jendela supaya ada aliran udara masuk. So when you are worshiping and music is going out, the music travels out to the streets. Jadi kalau kita memainkan musik dan menyembah, maka suaranya itu keluar lewat jendela ke jalan-jalan. And guess what? Jewish people started walking into Christchurch and thinking we are part of the Light Festival. Jadi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi mulai berjalan masuk ke dalam gereja karena mereka pikir kita ini bagian daripada festival lampu itu. They were hearing the songs of Yeshua being sung, and one by one came in behind and they were asking me, like I'm the host, right? Hey, what's happening? What are you guys singing? Well, it's so beautiful. We heard music from outside and we're coming in to hear what's going on. Jadi orang-orang mulai masuk dari pintu belakang itu di mana saya ada di situ dan mereka pikir saya ini adalah tuan rumahnya. Jadi tanya, kami mendengarkan suara musik yang bagus ini apa yang terjadi? Ada apa ini di sini? And then of course I say, oh, I'm a Christian and we worship Jesus. Of course they frown upon me and they start leaving. Saya bilang, oh kami orang Kristen dan kami menyembah Yesus. Dan mereka mengonfrontasi saya dan mereka mulai pergi. And then the Holy Spirit has the wisdom to tell me, don't say about you're a Christian, say you are followers of Yeshua. Sound more Jewish. Jadi Roh Kudus bilang pada saya, jangan bilang kamu orang Kristen, kamu bilang kamu pengikutnya Yeshua. Jadi kamu seperti kelihatan lebih Yahudi. But people just started coming in. They were drawn to the music. They stayed for a while. They took photos and then they left. Dan orang-orang mulai masuk, mereka tinggal lebih lama sedikit, foto-foto, lalu pergi. But then there was one couple, they bought an apple pie because there's a cafe outside of the church. And this girl just stood there. I don't think she even ate her apple pie. She was just watching and watching and watching.
Lalu ada sepasang pasangan ini yang beli apple pie karena di luar ada yang jual apple pie, dia masuk ke dalam dan berdiri di dalam. Saya rasa dia nggak makan apple pie ini, dia cuma melihat, melihat, melihat aja di dalam. So the Holy Spirit says, invite her to come in and experience my presence. Lalu Roh Kudus bilang, undang dia wanita ini untuk masuk dan untuk mengalami hadiratku. And so I invited her, and she said, "Oh, no, no, we want to stand outside. We don't want to come in." But then I grabbed two chairs and a table and put it right at the back of the church. I invited them, and they sat at the chairs. Lalu kemudian mereka bilang, oh enggak, kami mau di luar saja. Lalu saya ambil 2 kursi, bawa kepada mereka di bagian belakang gereja dan menyuruh mereka duduk di situ dan mereka duduk di situ. The worship night went on for 2.5, 3 hours. She stayed throughout the whole entire worship. Dan penyembahan ini sekitar 2,5 jam sampai 3 jam dan wanita ini tetap tinggal selama masa itu. Her boyfriend was not very happy, Pacarnya itu sangat tidak senang, but she was crying. tapi dia menangis wanita ini. She didn't even finish her apple pie. Dia bahkan nggak menghabiskan apple pie-nya. And at the end of the worship night, I went up to her. I says, "How did you feel about tonight? Did you enjoy yourself?" She says, "I have never experienced anything like this before." Lalu ketika sudah selesai semuanya, saya datang pada wanita ini dan bertanya, bagaimana, apa yang kamu alami? Lalu dia bilang, saya belum pernah mengalami pengalaman seperti ini sebelumnya. Remember, she's a Jewish girl. Dia adalah seorang wanita Yahudi. She's like, when I came in here, I felt strange. I felt there was a warmth in this place. I felt like I belong. I feel like home. I feel like a little girl just want to come and dance before all you guys, and I don't even know who you are. Dan dia bilang ketika saya datang ke sini, saya merasa nyaman, saya merasa hangat, saya merasa senang, saya merasa seperti anak kecil, saya merasa seperti mau menari, saya di hadapan kalian semua, padahal saya nggak tahu siapa kalian semua ini, nggak kenal. And she wiped the tears off her eyes, and I said, "Oh, would you like to meet my wife?" You know, because she's single. I want to introduce. She said, "Oh, who's your wife?" I said, "Oh, the one that was leading worship at the front." Lalu Yeah. ya, lalu dia menghapus air matanya dengan tangannya dan saya bilang, saya mau kenalkan kamu nggak dengan istri saya? Oh, siapakah istrimu? Oh, istri saya itu tadi yang di depan yang memimpin pujian penyembahan. And so then Elris came, and then we shared the good news to her. Lalu kemudian istri saya datang dan kami membagikan kabar baik kepada dia. And this is what she says. She says, "I have heard of my forefathers, my great grandfathers, my fathers talk about Yeshua as the sinless one." Lalu dia bilang, saya sudah mendengar dari kakek-kakek di atas saya itu mengatakan bahwa Yeshua itu adalah yang tidak berdosa. And she herself says, "I have been to the synagogues, we recite Torah, we memorize scripture, but I don't feel any life. But when I come tonight to your worship night at your church, something in me came alive. What is it?" Lalu dia mengatakan, saya sudah pergi ke sinagog, lalu membaca Taurat, semuanya menghafalnya, tapi saya tidak merasakan adanya kehidupan. Tapi ketika saya di sini mendengarkan kalian menyembah, saya merasa hidup. Apa ini? And we share with her, this is God, this is Yeshua. He is here because this is his house, and he welcomes you so that you feel love. Saya mengatakan ini adalah Yeshua, ini adalah rumahnya. Dia mau menyambut engkau dan engkau bisa bersama-sama dia. And you know what? I call it her ex-boyfriend because no longer with him. He is trying to drag her away. She's trying to like go away. These guys are a cult. They're not your type. Go away, go away. Dan pacarnya itu yang saya mengatakan sekarang bekas pacar karena sudah tidak jadi pacarnya itu mencoba menarik dia untuk membawa dia keluar dari situ. But you see, she let go of her hand. She says, I want to know more." And Lalu so dia melepaskan tangan pacarnya ini dan mengatakan, saya mau tahu lebih banyak lagi. you see, that night Malam itu we led her to pray to receive the Lord. kami menuntun dia untuk menerima Tuhan. She received the Lord as a savior. A daughter of the firstborn of Yeshua has come back home. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Anak perempuan ini sudah kembali pulang ke rumah menerima Yesus. And you know what? It was because in a beautiful garden, in a greenhouse, she's attracted not just by the plants and the beautiful garden.
she's attracted by the atmosphere, which is the presence of God. Karena dia berada di dalam rumah kaca ini, rumah hijau ini, dia bukan saja tertarik karena atmosfernya, tetapi dia tertarik bukan hanya tertarik pada pohon yang indah, ya suasana yang bagus, tapi tertarik kepada hadiratnya itu. And the soil, the condition of a heart was ready to receive. Dan kondisi daripada hati dia adalah sudah siap untuk menerima. And all we need to do is plant that seed when the right is hard, because the atmosphere is ready. God is the one that water. Dan apa yang kita lakukan, kita hanya perlu menanam benihnya saja karena hatinya itu tanahnya sudah siap dan Tuhan yang akan menyirami atau memberi air. But the story don't end there. Tapi ceritanya tidak berakhir di situ. We left her that day. We didn't know what is going to happen to her, whether she's going to be a disciple or which church she's going to go to. Kami pergi hari itu dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada dia, apakah yang akan terjadi, apakah ada yang memuridkan dia, dan sebagainya. The following year, 2019, the Lord says, go back to Israel. Now this time, bring your awakened generation team together with you. Tahun berikutnya, tahun 2019, Tuhan bilang pergi lagi ke Israel dan kali ini bawalah tim Awakened Generation bersamamu. And it's funny because the Lord spoke to us about going back to Israel in 2019 in January. We were in Jakarta actually. Tuhan berbicara pada kami untuk kembali ke Israel tahun 2019 pada bulan Januari. Kami saat itu ada di Jakarta. And as we were preparing for our trip to go to Israel in July, we get a message from this Jewish girl. Her name is Kelly. Dan karena kami sedang mempersiapkan perjalanan kami bulan Juli tahun itu untuk pergi ke Israel, kami mendapatkan pesan dari wanita Yahudi ini yang namanya Kelly. Now remember, we didn't hear from her for 6 months. We didn't know how we're going to stay in contact with her. But 6 months later, she messaged us through Facebook Messenger and say, hey, my name is Kelly. I'm really doing really well. And I want you to know that God is in my life. And actually, do you want to hear the message? I've got it right here. Saya tidak tahu bagaimana mengontak dia dan sebagainya. Selama 6 bulan kami tidak ada kontak sama sekali dengan Kelly ini, tapi dia memberikan message saya melalui Facebook. Mengatakan, oh saya ini Kelly, semua baik, saya di dalam Tuhan ya. Dan ini ada pesan yang dia mau dengarkan ya. Hang on a sec, let me put it up here so that you get to hear. This is 6 months later, I didn't hear from Kelly, and then she showed up out of nowhere, and then she sent us a voice message. Jadi 6 bulan kemudian kan kami baru mendengar berita dari dia setelah 6 bulan nggak ada apa-apa dan dia memberikan pesan ini ya. Hang on, let me see here. There you go. Are you gonna hear this? Okay, let me play this here. There's no sound. Oh, sorry, can you hear it? No. Oh, I'm so sorry. Anyway, I've got the recording here. I would share another time. But just to let you know, she shocked us because she says not only did I receive Jesus that night when you pray for me, but she says 6 months later, the Holy Spirit encountered me in my room. Dia memberikan satu kabar yang sangat mengejutkan. Dia berkata bukan saja dia pada saat itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi kemudian dia bilang di kamarnya dia berjumpa dengan Roh Kudus. And you know, she was actually practiced. So even though she says she received Jesus, but her lifestyle, she was practicing yoga, she was doing Reiki, she was practicing New Ageism. Walaupun dia menerima Yesus, tapi dalam hidupnya dia melakukan yoga, reiki, dan hal yang lainnya. And then it was the Holy Spirit that encountered in her room that night when she was YouTubing. The Holy Spirit says, I'm the one that you've been looking for. You got to stop doing all these other practices.
Jadi ketika dia melakukan hal-hal yang di luar Tuhan itu, dan Roh Kudus di kamarnya menjumpai dia dan mengatakan, engkaulah yang sebenarnya akulah yang engkau cari, dan berhentilah melakukan semua hal-hal itu seperti yoga, reiki dan lainnya. So when we went back to Israel in July 2019, we saw Kelly and she walked into the courtyard of Christchurch and the cafe. A year ago back then, she didn't know anybody. A year later, we were there waiting for her. When she walked in, everybody knows Kelly. Setahun kemudian waktu bulan Juli tahun 2019 kami kembali ke situ, ya, ke Christchurch itu. Pada setahun sebelumnya itu tidak ada seorang pun yang mengenal Kelly karena ada kafe, ada gereja, nggak ada seorang pun yang tahu. Tapi kemudian ketika kami kembali, semua orang kenal Kelly itu siapa. It's like the Lord has built a beautiful community for her to walk and thrive in. And so that night, 1 year ago, we were leading worship, and 1 year later, we are leading worship that night with the AG team together. Jadi sepertinya setahun itu Tuhan sudah memberikan satu komunitas yang indah sekali bagi Kelly. Jadi tahun pertama kami melakukan penyembahan, 1 tahun kemudian kami melakukan lagi di tempat yang sama dengan tim dari Awaken Generation. And it was interesting because a year ago, she was eating apple pie. 1 year later, she's dancing with us in the same room, just rejoicing and worshiping God together. Waktu pertama kali ya dia sedang makan apple pie-nya, tapi kemudian setahun kemudian dia menari-nari dan menyembah bersama kami di dalam satu ruangan. Jadi perubahan yang sangat luar biasa sekali. And actually, I was leading prayer and worship. So as I was prayer leading and they were worshiping, the Lord says, get the nations to pray for the peace of Jerusalem, but invite Kelly to pray in Hebrew for her country, for her nation, for her people group. Pada malam itu saya yang memimpin pujian dan penyembahan, dan Roh Kudus menuntun saya untuk berdoa bagi bangsa-bangsa, juga bagi Yerusalem, dan Roh Kudus menyuruh undang Kelly supaya dia berdoa bagi bangsanya sendiri di dalam bahasa Ibrani. So it was beautiful that night when we had Malaysians, we have Indonesian, we have Japanese, we have Korean, American, we have Arabs praying, and then I invited Kelly to come and pray in Hebrew. Malam itu indah sekali. Ada dari Indonesia, Malaysia, dari Korea, dari Amerika, dan juga kami mengundang Kelly dalam bahasa Ibrani. And you know what? I introduced everybody. I says, guys, this is Kelly. A year ago, she was eating apple pie. She doesn't even know Yeshua. And 1 year later, she's worshiping and dancing together with us. She's a daughter of the Lord Jesus Christ. You know, she's a daughter of God here, worshiping Yeshua together with us. Isn't it amazing? It's a miracle. Dan saya berkata pada semua mereka bahwa ini Kelly, setahun yang lalu dia makan apple pie di belakang, tapi kemudian setahun ini dia bersama-sama dengan kami ikut memuji dan menyembah. And I say, I want to invite Kelly to pray for the peace of Jerusalem. Kelly, can you come and say something? Dan saya mau mengundang Kelly untuk berdoa bagi damai sejahtera bagi Yerusalem. Dan saya mengatakan silakan berbicara sesuatu. And it's interesting because when she picked up the mic, the Holy Spirit says, Calvin, listen to what Kelly's going to say because it's going to shift and change the way how you do ministry. Dia bilang, waktu dia mengambil mic-nya, Roh Kudus bilang pada saya, dengarkan apa yang akan Kelly katakan. Karena apa yang dia katakannya akan mengubah sesuatu dalam cara penyembahanmu di dalam roh. She says, hi, everyone. My name is Kelly. Same thing a year ago. And then now I'm here. You know, I'm worshiping, I'm dancing. I don't even know any of you, but I feel like you are my family. Dia bilang, saya Kelly, setahun yang lalu begini, dan sekarang di sini menari. Saya nggak tahu siapa kalian semua, tapi saya merasa seperti kalian adalah keluarga. I say, I only have one thing that I want to ask all of you here. Saya cuma punya satu hal yang saya mau tanya pada kalian semua di sini. Why is your worship contained in these four corners of this church? And why is it not out there so that more people like me get to hear the worship and music of God and come and receive Yeshua? Kenapa pujian dan penyembahanmu hanya berada di dalam satu ruangan yang tertutup seperti ini dan tidak dibawa keluar, supaya orang-orang di luar sana yang seperti saya juga bisa mendengarnya dan bisa mengenal Yesua?
And then when she said that, very innocently, she went back to pray. Lalu kemudian setelah dia berkata itu, dia kembali lagi berdoa. And you know what? God gave us the blueprint, and He says, and God told us very clearly, worship is not meant to be contained in the four corners of the church. Jadi Tuhan memberikan kepada saya peta biru bahwa memang penyembahan itu tidak boleh hanya berada di tempat empat sudut gereja saja. Worship is meant to go outside the four corners of the wall, and worship is meant to be missional on its own. Jadi penyembahan itu harus pergi ke ujung-ujung bumi. Penyembahan itu adalah merupakan satu misi sebenarnya. Worship is evangelistic. Jadi musik itu adalah penginjilan juga. Worship transforms and changes the atmosphere. Penyembahan itu akan merubah, mentransformasikan juga transformasikan dan mengubah atmosfer. You see, when we build God a resting place, when we build Him a greenhouse, through worship and encounter, people are drawn by the beauty and they will come and they will see who the real beauty is. Kalau kita membangun pujian dan penyembahan dalam rumah kaca kita dengan benar, maka itu akan membuat orang-orang tertarik datang dan melihat keindahannya. It's not just a physical location, but it begins with a heart of worship. As individuals, we have the temple of the Lord. Bukan hanya berbicara bentuk tempat secara fisik, tetapi secara hati kita. Kita ini adalah bait Allah. Are you the garden? Are you tending to the garden of your heart so that when you are a greenhouse, when your house is a place that God can encounter, when people come and visit, people come and be drawn to it, they see the beauty of the Lord, but they can't help but say, truly, this is really God. Apakah saudara benar-benar menjaga dan memelihara kebunmu, hatimu, sehingga orang-orang itu bisa tertarik kepadamu dan melihat keindahan Tuhan melalui hidupmu? The Lord is looking for His resting place. Jadi Tuhan itu sedang mencari tempat peristirahatannya. Yes, it's the tabernacle. Yes, it's in the church, but yes, it's also all of us individually. Ya betul, secara di tabernakel, di bait Allah, di gereja, tapi juga secara kita, secara individu. And I believe that God's heart is after His people to turn to Him and to behold Him. Dan saya percaya bahwa hati Tuhan adalah untuk kepada umatnya, untuk memandang Dia, untuk memegang Dia sungguh-sungguh. I want to finish off. I know time is coming up soon. I want to end by provoking us to think about this very carefully. Saya mau mengakhiri ini dengan mau memberikan sesuatu kepada saudara dengan sangat hati-hati. My last trip to Israel was probably one of the most profound time that I had. Perjalanan saya terakhir ke Israel, saya rasa merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali yang saya miliki. I was in a tour again. We brought about maybe close to 120, 150 people. Kami juga dalam tur ada sekitar mungkin 100 sampai 150 orang. Was definitely with people from different countries came, and we were at this place called Chorazin in Galilee. Dan kami berada dari berbagai negara dan kami berada di suatu tempat namanya Chorazin, Galilee, di Galilea. And we were sitting in this ruins, synagogue ruins. Kami sedang duduk di dalam reruntuhan sinagog, bekas bait Allah. Synagogue is where the Jewish people worship. They were there for their assembly, their gathering. It's like where they will have their fellowship. Sinagog itu adalah tempat di mana orang-orang Yahudi berkumpul atau punya fellowship, ya, pertemuan di situ. But obviously it was destroyed by the Babylonians, and so it was a ruins of that. Dan sudah dihancurkan oleh Babel, dan itu tinggal runtuhannya saja. And as I was sitting there, of course, I had my dear friend Samuel Whitfield with me. Waktu saya sedang duduk di situ dan teman baik saya Samuel Whitfield di situ bersama saya. And Samuel Whitfield wrote a book called Discipleship Begins with Beholding. Lalu dia menulis sebuah buku bahwa pemuritan itu dimulai dengan sungguh-sungguh memandang Tuhan. Which during COVID, I gave 300 books of his copies to so many pastors, and they changed the way how they think about their church and their worship. Dan saya memberikan 300 buku kepada banyak sekali pendeta, dan itu merubah bagaimana cara mereka berpikir dan menyembah. And so we were sitting down there, and of course the Lord prompted me to ask him this question, asking him, "Hey Samuel, didn't the Israelite
will worship God in the temples. Lalu saya bertanya pada Samuel, tidakkah bangsa Israel menyembah Allah juga di dalam baitnya? Didn't they worship God in the tabernacle, in the temples? How did the how did synagogues came about? Lalu bukankah bangsa Israel menyembah Allah di dalam bait Allah, di tabernakel, tapi bagaimana kok sekarang ini bisa ada sinagog? And then, of course, Samuel looked at me and says, Calvin, I feel like what you asked me is going to be a profound thing for you to help the body of Christ understand this. Dan dia bilang, Kelvin, apa yang kamu tanya pada saya ini merupakan akan menjadi hal yang sangat penting untuk tubuh Kristus mengetahui ini. When the Israelite came out of Egypt, Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, they built the tabernacle. dan mereka membangun tabernakel atau bait Allahnya Musa. They established the priestly ministry. Mereka mendirikan atau membangun pelayanan keimaman. So there was sacrifice and there was worship. Ada korban persembahan dan juga ada penyembahan. There was encounter and there was presence and there was sacrifice. Ada perjumpaan, ada korban persembahan. And of course, when they established the temples of Solomon, literally it says when they sacrificed, fire came down from heaven and consumed the sacrifice. Waktu mereka membuat tabernakel atau bait Allahnya Salomo, mereka memberikan korban persembahan dan Alkitab berkata api dari surga turun dan membakar itu korban persembahan. So every time when there's tabernacle, when there's temple, it's always revolved around worship, sacrifice, encounter the presence of the Lord. Jadi setiap ada tabernakel atau bait Allah itu selalu ada 3, yaitu perjumpaan, korban, what is the number 3? Encounter, sacrifice, and encounter the presence of the Lord. Dan berjumpaan dengan hadirat Tuhan. And so, but you see, when the Israelites disobey and turn away from the Lord in their wicked ways, you know, the temple was destroyed through the Babylonian invasion. Dan waktu bangsa Israel itu tidak taat kepada Tuhan, maka bait Allah ini dihancurkan dengan ada invasi daripada orang-orang Babilonia. So therefore, they were scattered around, and so with the remaining left of the community, they came together and then they formed and then they built what we call synagogues. Lalu mereka jadi tersebar kemana-mana tuh setelah itu, dan mereka cuma sisanya, komunitas yang sisanya itu mereka kumpul bersama-sama dan mereka membangun yang disebut sinagog. And the synagogue was a place where they gather as an assembly, they have fellowship, and they study the Torahs because they were able to regain the Torahs and keep it and store it, and they will recite Torahs and memorize scriptures. Jadi sinagog itu adalah tempat yang menjadi tempat mereka berkumpul bersama-sama, mengadakan fellowship, persekutuan, tempat di mana mereka membaca Torah karena mereka berhasil untuk menyelamatkan Torah. Mereka membaca dan mengutipnya di situ. But because the temple is destroyed, now they have a synagogue. They just memorize scriptures and they have assemblies and fellowship. But there was no singing, there was no worship, there was no sacrifice. Jadi karena bait Allahnya sudah dihancurkan, yang tinggal cuma mereka bikin sinagog, jadi mereka cuma baca Taurat saja dan mengutip Taurat di situ. Tidak ada lagi perjumpaan, tidak ada penyembahan, tidak ada korban pembakaran lagi. So now when you go to Israel, right, you see a lot of the Jewish people, a lot of the rabbis or whoever, they will go to the Wailing Walls and they will pray because they want the temple to be rebuilt. Jadi kalau saudara pergi ke Israel sekarang, saudara akan melihat banyak para rabi-rabinya mereka tuh, mereka itu di tembok ratapan, mereka berdoa di sana karena mereka mengharapkan supaya bait Allah itu dibangun lagi. So my question for all of us here, especially if we are pastors, leaders, church goers, or so forth, the question is our church today model after the temple model or the synagogue model? Jadi bagi saudara para pemimpin di sini, para pendeta atau saudara yang pergi ke gereja, apakah saudara ini memakai modelnya model sinagog atau model daripada bait Allah? Because the temple model was sacrifice, was encounter, sacrifice, and worship. Karena contoh daripada kalau pakai model dari bait Allah itu di situ ada perjumpaan, penyembahan dan korban persembahan. Whereas the synagogue model is reciting of Torah, memorizing scriptures, and activities. Dan kalau modelnya itu berupa seperti sinagog, di situ cuma membaca Taurat saja, menghafalkan Taurat,
dan juga aktivitas doang. It's not that the second one is not good. It's the priority was never about knowledge. It's never about reciting scriptures. It's never about activity. The priority was always encounter, worship, and sacrifice to the Lord. Jadi bukan yang kedua ini kurang baik ya, atau membaca Taurat kurang baik, tetapi yang prioritasnya itu adalah selalu bagaimana kita mendapat perjumpaan, bagaimana penyembahan, dan bagaimana adanya sacrifice atau korban. Because when we miss this becomes religious. Karena kalau kita kehilangan yang contoh yang bait Allah, maka yang satunya cuma menjadi agamawi saja, So, religius. so may I submit to you, perhaps a lot of our churches has become more knowledge, more activities, more memorization, more about, the intellectualism rather than encounter worship and sacrifice to the Lord. Karena banyak sekali gereja-gereja itu cuma lebih mementingkan kepada pengetahuan-pengetahuan, aktivitas-aktivitas saja, ya kepada menghafalkan ayat-ayat saja, tapi tidak kepada perjumpaan dengan Tuhan, dengan penyembahan dan korban. Just like Kelly, I didn't argue with her knowledge intellectually for her to come to the Lord. It was an encounter through worship, through beholding, through the presence of God that captivated her heart to receive Yeshua. Sama seperti dengan Kelly, saya tidak melawan dia dengan pengetahuan, tetapi perjumpaannya sendiri dengan Tuhan, bagaimana dia mengalami hadirat Tuhan, itu yang mengubah kehidupannya. You see, the church don't need more knowledge. We don't need more content. We need an encounter with the Lord. Gereja tidak butuh lagi pengetahuan yang lebih banyak, isi yang lebih banyak, tapi perlu perjumpaan dengan Tuhan. We need to encounter the Lord so that through an encounter we receive from Him, then we know what to do. Kita perlu perjumpaan dengan Tuhan, dengan perjumpaannya kita akan menerima dari Dia, dan dari situ kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan. Let me end with this scripture here just to help us to land the plane here in 1 Peter 2. 1 Petrus 2 ayat yang terakhir. This is a very familiar passage which I've been preaching about this the whole entire year. Ini adalah ayat yang sangat terkenal dan selama setahun terakhir ini saya berkhotbahkan ini. It says in 1 Peter chapter 2. 1 Petrus 2. It says here, so put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. 1 Peter chapter 2 verse 1. Oke. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. You see the word hypocrisy, right? Di situ ada kata kemunafikan. Hypocrisy is like we behave like one kind, but then we do another kind. Munafik itu artinya kita melakukan sesuatu seperti yang lain, tapi tingkah laku kita beda gitu, munafik nggak sama. You see, Jesus called the Pharisees hypocrites. Why? Because they know the law, but they don't live out the law. Yesus mengatakan orang Farisi itu munafik. Karena apa? Karena mereka tahu hukum Taurat, tapi mereka tidak melakukannya. They hold people ransom and judge them, but they themselves are self-righteous. Mereka itu menghukum orang, menuduh orang, menghakimi orang, tapi mereka membuat dirinya sendiri paling benar sendiri. And it says here, like new infants, long for pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation, if indeed you have been tested that the Lord is good. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. In verse 4 and 5, it says here, as you come to him, see, is encountering Jesus, is coming to him. It says here, a living stone rejected by men, but built in the sight of God, chosen and precious. Dikatakan datanglah kepadanya, datanglah berarti menjumpai dia. Batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. And it says in verse 5, you yourself like living stones are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifice acceptable to God through Jesus Christ. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi suatu imamat
kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. And one more time, in verse 9, it says, But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. I really believe there is a call from the Lord to reassess and to relook at our spiritual house. What is it been built upon? Dan saya rasa memang ada panggilan dari Tuhan dan pilihan Tuhan untuk bagi kita melihat kembali, menilik kembali hati kita ini, hidup kita dibangun di atas dasar apa. Are we a church or a people group that's all about knowledge, all about activities, but missing the very thing that actually invites him to come and rest in our house, which is encounter, worship, and sacrifice? Apakah kita ini cuma sekedar dibangun di atas pengetahuan saja dan banyaknya aktivitas sehingga kita kehilangan apa yang menjadi prioritas, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, encounter perjumpaan kita, penyembahan kita, dan juga korban persembahan kita kepada Tuhan. Because if we're doing the latter, the other part, which is all about religious activities, which is all about knowledge, then you know what? We are fulfilling what Malachi 1:10-11 says, that he will rather us shut the door. He will rather us not have worship. He would rather not have all these. Why? Because it's meaningless to him. He wanted it to be a pure heart of worship and encounter with him. Kalau kita cuma hanya memperhatikan yang satu saja, yang hanya cuma pengetahuan saja dan banyaknya aktivitas, maka kita akan sama seperti yang dikatakan Maleakhi 1 ayat 10 dan 11. Dia akan menutup pintu. So, my brothers and sisters in Indonesia, I really believe that God, he is visiting. He's looking, just like Isaiah 66, he's looking for a resting place, not made by human hands, but hearts of those who are broken, contrite in spirit, and have a reverence for his word. Jadi saya percaya bahwa Yesaya 66 mengatakan Tuhan sedang mencari tempat peristirahatannya, yaitu dia mencari hati yang hancur, yang patah semangat, dan yang hatinya gentar itu untuk bersama-sama dia. We need a fresh encounter from the Lord. Kita membutuhkan perjumpaan yang baru dengan Tuhan. He's looking for authentic worship. Dia sedang mencari penyembahan yang otentik, yang asli. He's looking for clean hands and pure heart. Dia sedang mencari tangan yang bersih dan hati yang murni. Revival begins with repenting, turning away from, and turning towards him. Kebangunan rohani itu dimulai dengan pertobatan, di mana kita membalikkan hati kita dari sesuatu dan membalikkan arahnya kepada Dia. I feel like many of us here, we may have weeds in our garden that we have not tend to. Saya merasa di sini bahwa kita ini seperti banyak dari kita itu punya taman yang banyak ilalangnya yang kita tidak sungguh-sungguh pelihara. And the weeds are the very thing that's choking out of the life of the tree. Dan ilalang ini adalah hal yang membuat tanaman pohon kita itu tidak bisa bertumbuh. It's competing against the nutrient of the tree. Itu sedang bertanding, itu bersaing dengan semua hal-hal yang bagus atau nutrisi daripada pohon tersebut. The weeds can be in the areas where you have dabbled with either witchcraft, or you have allowed bitterness, or you have allowed dissension, or you have allowed whatever that poisons the heart of your heart with the Lord. Dan itu bisa saja berupa kuasa-kuasa kegelapan atau kepahitan, kebencian, dan hal-hal yang lain apa saja yang engkau simpan di dalam hatimu ilalang itu. God wants a clean house. Tuhan mau rumah yang bersih. He wants clean hands and pure heart. Dia mau tangan yang bersih dan hati yang murni. So that when he come rest, he will make his dwelling place in your heart and in your house, so that out of that will flourish the rivers of living water that will be blessing to others. Supaya di dalam hati yang bersih itu dia bisa beristirahat dan dia bisa mengalirkan aliran-aliran sungainya dan airnya yang bisa memberkati kepada orang-orang lain. Encounter always leads to transformation. Perjumpaan selalu akan menuntun kepada transformasi atau adanya perubahan.
And you know, when you're transformed, guess what? You just want to be disciple. You want to follow like Christ. Kalau saudara sudah diubahkan, sudah selalu hanya kepengen jadi murid, sudah hanya mau mengikuti Yesus. So I want to release this prophetic word for you that God wants to restore the riverbanks and river streams in Indonesia. Terus saya mau melepaskan kata-kata ini, Tuhan akan memulihkan itu aliran-aliran sungai dan tempat-tempat sungai itu di Indonesia. There's a purification that's happening, that's taking place. Akan ada suatu pemurnian yang terjadi. And sometimes we think it's about the big events and the big stadium. The Lord is looking for rivers that will flow from the belly and from the heart that comes from all of us here who are willing to say yes to the Lord. Mungkin kita selalu berpikir, oh ini harus di tempat yang besar atau suatu acara yang besar, tapi itu sebenarnya dari dalam hati kita sendiri masing-masing mengalir keluar. Today, I charge all of us here as gardeners that tends to the garden of our heart. Saya berkata sekarang kepada setiap dari kita di sini sebagai penjaga-penjaga taman atau tukang kebun yang memelihara kebun kita. Will we build him a greenhouse that will welcome his presence? Apakah kita mau membangun sebuah rumah kaca bagi dia yang selalu siap sedia akan hadiratnya boleh datang? Will we be faithful to tend to the gardens of the assignment God has given us, whether it's our family, whether it's our ministry, whether it's our workplace? Apakah kita ini mau setia untuk menjaga kebun kita? Apakah itu keluarga kita, tempat di mana kita bekerja, atau dimanapun kita berada pelayanan kita? That will host his presence well, but also having a heart to be able to weed out anything that comes against the condition of our soil. Supaya kita bisa menjaga hati kita dengan baik dan juga kita bisa mencabut setiap ilalang-ilalang yang merusak kepada hati kita itu. Maybe we need a fresh touch from the Lord tonight. Mungkin kita membutuhkan jamahan yang baru, yang segar dari Tuhan malam ini. Maybe our greenhouse don't have the sun. Mungkin rumah kaca kita tidak ada mataharinya. Hey, Lord, we are asking, Lord, for fresh pour out of your spirit, the atmosphere and the presence of God to come. Tuhan, kami meminta curahan Roh Kudus-Mu yang baru untuk datang. Bring life to all of us here who are listening. Memberikan kehidupan bagi kami semua yang saat ini mendengarkan. Some of us today, we think that, oh, our neighbor's garden is better than our garden. Mungkin ada saudara yang berpikir, oh kebun tetangga kita itu lebih baik daripada kebun kita. The difference between your neighbor's garden and your garden is that your neighbor is watering his garden. What are you doing to tend to your garden? Perbedaan antara taman tetanggamu dan dirimu adalah dia menyirami tamannya. Bagaimana dengan kamu? Apa yang kau lakukan dengan kebun atau tamanmu? So today, Lord, I pray, Lord, right now, Lord, for fresh fire. Tuhan, hamba berdoa sekarang untuk apimu yang baru. Fresh fire, fresh touch of your fire, Lord. Apimu yang baru, jamahan yang baru dari apimu, Tuhan. Lord, set our hearts on fire for you today. Biarlah bakarlah hati kami berapi-api untukmu hari ini. Lord, as priests, Lord, Lord, remind us, Lord, like Leviticus 6 talks about, Lord, that we will tend to the fire on the altar of our heart. Biar seperti Imamat 6, Tuhan, kami menjaga supaya api di mezbahmu itu terus menyala. The fire on the altar of our heart will never go out. Biarlah api di mezbah hati kami itu tidak pernah padam. And Father, we pray right now as well that many of us here, perhaps we are like the dams or the reservoir or the lakes. Mungkin kami di sini, Tuhan, ada yang seperti waduk, seperti danau. We've become so focused on ourselves. We become so guarded. We become so controlled that we have stifled the growth of what God wants to do. Kita menjadi cuma memikirkan diri kita sendiri, cuma fokus pada diri kita sendiri saja. Today, Lord, we repent and we say, Lord, let the river flow. Tuhan, hari ini kami bertobat dan berkata, biarlah air sungai ini mengalir. Lord, we repent from being prideful or arrogant. Tuhan, kami bertobat, kami menjadi sombong dan angkuh. Everything that we have comes from heaven. Apa saja yang kami miliki datang dari surga. Everything we have received comes from you, Lord. Apa saja yang kami miliki, kami terima dari Engkau, Tuhan. We are only stewards of what you have entrusted us with. Kami hanya jadi penata layan dari apa yang Engkau percayakan kepada kami. So we pray, Father, let the river flow. Kami berdoa, Tuhan, supaya sungaimu ini mengalir.
mengalir. Lord, let us be generous. Lord, let us bear fruits and fruits that will remain. Biarlah kami menjadi murah hati dan kami berbuah-buah dan buahnya tinggal tetap. I pray, Father, that our roots will grow deep, Lord, like Psalms 1, that it will find the living water and drink from it. Dan Tuhan, kami berdoa supaya akar kami itu tumbuh dalam, masuk ke dalam dengan kuat seperti Mazmur 1. So that revival begins in our heart, Supaya kebangunan rohani dimulai dari hati kami. begins in our household, Dan juga di seluruh rumah kami. begins when we build you a resting place, so that, Lord, when you come, people encounter you and they say, surely this is the house of the Lord. Dimulai dengan kami membangun tempat istirahat-Mu di dalam hidup kami, supaya kalau orang datang mereka bilang, inilah benar rumah Tuhan. So, Father, I pray right now for grace upon grace for my brothers and sisters, Lord, who are listening. Tuhan, kami berdoa untuk kasih karuniamu atas semua saudara yang mendengarkan saat ini. Lord, just a fresh encounter with you tonight. Perjumpaan yang baru denganmu malam hari ini. I pray you bless each and every one of them in Jesus' most. Berkati setiap dari mereka dalam nama Yesus. Amen. Amin.